الرسل کے معتبرا اے پا حزب الرسل کے معتبرا عربی ہاشمی خیر البشرات یہ غرا یا ہاشمی عربی خیر الانام شفاعت ساکد نبیانو امام وائی مولا پتا صلاة سلام دا آمینی بی بی نوری نظرا دا آمینی بی بی نوری نظرا عربی ہاشمی خیر البشرات غرا اے پا حزب الرسل کے معتبرا اے پا حزب الرسل کے معتبرا عربی ہاشمی خیر البشرات غرا یا حبیب شی پا مصطفیٰ بللے حشمی رب یہ پتواہا بللی فمحفیات یہ مولا بللی یہ دا ظلمت دا زمانی قمرا یا دا ظلمت دا زمانی قمرا عربی ہاشمی خیر البشرات غرا ز عبداللہ یم دا نوحار حبیبا تیید دعاو کونو سردار حبیبا جالم پا درد کیری دیگار حبیبا لیری روبن کا دکابی سہرا لیری روبن کا دکابی سہرا عربی ہاشمی خیر البشرات غرا اے پا حزب الرسل کے معتبرا یا پا حزب الرسل کے معتبرا عربی ہاشمی خیر البشرات غرا یا ربا مدینی تکی نصیب سفر زمان ہجر دا حضرت کلو درد زیگر زمان خورا فلکاک مفتون پا جہان زشما دل پا دا غجران دا گردون پا جہان زشم سر و خلے گردم مجنون پا جہان زشم نہیری گی حس کل خیر البشر زمان ہجر دا حضرت کلو درد زیگر زمان او ربا مدینی تا کڑی نصیب سفر زمان ہجر دا حضرت کلو درد زیگر زمان سچ جوڑا ہم حق تقدیر ویرانوینو کل مسودمی دا ضمیر ویرانوی او شب و روز تواب کی موانع دا در زمان ہجر دا حضرت کلو درد زیگر زمان تکڑ پاخ عمر دغا عمر خراب ختما شو میں فرقت دا محمد کی شباب خاتم کلا بخاون دا کہ دا حجر عذاب ختما نو پٹ شو پور عذاب پٹ شو پور یس کی دا قسمت قمر زمان ہجر دا حضرت کلو درد زیگر زمان او ہجر دا حضرت کلو درد زیگر زمان لڑ مقام دا عقل میں عقلو نالی دین شی لڑ مقام دا عقل میں عقلو نالی دین شی یم لبید نقطی زما ذہنو نالی دیناشی اچھری داخ کتا خیالو نالی دیناشی خیال مدام بلند دوسی پشان دن ور زمان
هجر د حضرت کولو درد زیگر زما یا رب مدینه او رب مدینه تکړی نصیب سفر زما هجر د حضرت کولو درد زیگر زما